हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु आज आपण मानक गोटे बहुत सुंदर जगह को बुलेबा को नेबी चलतु आम थिबा ओडिशा प्रसिद्ध आम भद्रकर काली पूजा देखैबा पई आमे जिबा मु देखिबी आ आपण मानक मध्ये देखैबी आमे सबु काली पूजा भद्रकर जेतिकी मेढ़ आज बुलिकी सबु मेढ़ देखिबा आ देखिकी सबु एन्जॉय करबा। देखंतु कि भली भाबरे एठी मेढ़टी सजाहजी हेची स्टेशन पाखरो अल्प दूर मेढ़टी देखंतु स्टेशन पाखर 3-4टी मेढ़ आमे देखिकी बुलिकी आसीबा। एई मेढ़टी राति रे बहुत सुंदर भाबरे लाइटिंग करिवो। देखंतु हमर मां कि सुंदर भाबरे बसिचंती लोक मध्य टिके गहल चली लागिलानी। देखंतु हम मां कि सुंदर भाबरे बसिचंती आउ भक्त मानकर भिड़ मध्य सेठी बहुत सुंदर हेतै। आपण माने वीडियो को जमार भी स्किप करिवेनी पूरा लास्ट पर्यंत देखिबे आउ लाइक सब्सक्राइब करि देबे। आपण मानन जदि भल लागि थाए आपण माने देखंतु नहले स्किप कर दियंतु। देखंतु आमे मां को मेढ़ देखि सारिबा परे देखंतु एटा होची लाइट टेंट हाउस देखिले तापरे आमे चलंतु आ गुटी मेढ़ देखिबा पई आउ किछि बाट चली जिबा आउ गुटे किछि बाट गला परे पुणी गुटे मेढ़ देखिबा। देखंतु कि भली भाबरे सजा सजी हेची आमे दिन रे जेहेतु आछंती लाइट रो मजा नै पाउनांती। देखंतु दुकान बाजार मध्य दी साइड रो पूरा भरपूर भाबरे पड़ीची। एटा जेहेतु हमर भद्रकर फेमस मेला बहुत दुकान बाजार पड़े। देखंतु गेट टी भली भाबरे सजा सजी हेची आम मां मध्य अछंती ठाकुर आम मां को सहित अलगा ठाकुर माने मध्य साइड रे सबु तयारी हेचंती। देखंतु एठी हनुमान सबु तयारी हेचंती। एठी आम मां माने बसचंती लोक मानकर भी गहळ चली भिड़ आरंभ होई गलानी। राति हेले एठी बहुत भिड़ हुए। आ देखंतु कि बढी भाबे एठी अलगा सब मेढ़ मध्य होईची लोक माने आसुचंती देखुचंती फोटो उठाउचंती वीडियो करूचंती। बहुत सुंदर सुंदर मेढ़ चरंपा रे हेई थाए। आमे सबु प्रत्येक वर्ष देखिबा पई आमे एठिकी आसी थाउ। देखंतु कि बढी भाबरे हेची तापरे आगो को जिबा आगरे आउ की मेढ़ अछि कि सब बना हेची कोन हेची आमे सबु देखिबा आ एन्जॉय करिबा। आपण माने मध्य एन्जॉय करिवे। देखंतु आम मां एठी बसचंती देखिले तो आपण माने एठी कि सुंदर भाबरे साजा सज्ज होईची। एपटरे मध्य अलगा किछि साजा सज्ज होईची। मु गुगुनु ता बाबा आमे सब देखिलु सबु मेढ़ बुलिकी देखिलु आउ देखंतु आपण मानू देखौची लोक मध्य केते हेई गलेनी। देखंतु तेन फोटो उठाउचंदी लोक माने किपरि सबु जो मेढ़ बाकू जेबो से मेढ़ देखंतु तार गेट टी सुंदर भाबरे साजा सज्ज होईची। देखंतु हम गुगुनु जेहेतु जाइतिला बहुत चगला होतला। देखंतु एठी दुकान मध्य पड़ीची साइड रे पुणी आमे सेही रास्ता देकी फेरिले। देखंतु देखंतु कि बढी भाबरे लोक जमा हेई गलेनी बहुत भिड़ हेइरानी आमे तेनु फेरी आसिलु। देखंतु एटा होची टेंट हाउस लाइट टेंट हाउस। तापरे आमे आ गुटे मेढ़ देखिबा पई चली गलु। देखंतु एठी राति रे बहुत सुंदर देखा जिवो काहे कि ना राति रे लाइटिंग सबो भल भाबरे करिवो। लोक पूरा जाम हेई गलेनी आमे बेणुस नगरे फसी जिबा बहुत माने बहुत भिड़ जाम हेई गले गुगुनु ने जेहेतु आछंदी आमे बेणुस पळेमु। देखंतु यार गेट टी माने यार येटी कि सुंदर भाबरे सजा सजी हेची। देखंतु दी साइड रे दुकान पड़ीची लोक माने मध्य चाली कि जिबा आसीबा करछन। देखंतु यार कारुकार्य बहुत सुंदर भाबरे सजा सजी हेची। पतिया रे तयारी होईची बहुत सुंदर भाबरे सजा सजी हेची। देखंतु आउ भीतर को चलो आमे मेढ़ देखिबा आ बोलिबा आ कि भली हेची आपण माने मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। देखंतु वीडियो टी लॉन्ग हे जाउची काहे कि ना आमे अधिका मेढ़ देखुचंती तेनु वीडियो टी लॉन्ग हे होची के स्किप करबेनी। देखंतु आमे भीतर को चलंतु जिबा तार आगोटी देखैबा आगोटी देखै सारला परे आमे भीतर को दिबा। देखंतु तार फ्रंट साइड टा कि सुंदर भाबरे माने सजेइचंदी। देखंतु भीतर के भली भाबरे साजा सज्ज होईची। ता भीतर मध्य बहुत प्लेस अछि बुलिबा पई। देखंतु देखंतु कि भली भाबरे लोक मध्य जमा हेई गलेनी। देखंतु हम मां को देखंतु से नोना ठिया आइचंती। एटे बहुत सुंदर भाबरे सजा सजी होईची। एपर साइड रो मध्य तयारी हेची अलगा मूर्ति सब। देखंतु आ भीतर देखंतु कि भली भाबरे सजा सजी हेची। लाइटिंग भल करिवो राति रे तेनु राति रे जानतु आ एन्जॉय करंतु आउ देखि बुलिकी आसंतु।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବା। ଆମେ ପଳେଇଲେ ଏଇର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ଆମେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। କଲିକତାର ଏ ମନ୍ଦିର କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗେଟ୍ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାତିରେ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇ ମେଢ଼ଟି, ଏଇ ମେଢ଼ଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇ ମେଢ଼ଟି ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ମା ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଭିଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ସୀତା ଠାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଭଦ୍ରକରେ ଯିଏ ଆସିଥିବ ଥରେ ସେ ଜାଣିଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏ। ବହୁତ ସାରା ମେଢ଼ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆମେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଢ଼ଟି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟିଂରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ୟାର ପ୍ଲେସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବା। ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଗୁଗୁନ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟରେ, ଗୁଗୁନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏପଟରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏ ମେଢ଼ଟି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳାକୃତି ହେଇଛି। ହାତୀ ହୋଇଛି, ମୟୂର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେଢ଼ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ ମାନେ ସକାଳତା 12ଟା କାନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ମଜା ନେଇପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆମେ ସେଠୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲୁ। ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଦୋକାନ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଢ଼। ସେଇ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ କଳାକୃତି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୋହିନୀ ରୂପ ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା କିଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ମାଆଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଅଲଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଂସ ଦରବାର ଚାଣର ସମାରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ କଂସ ଦରବାରର ଚାରଣ ସମାରୋହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଆଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ହେଇଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ କି କଳାକୃତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ପୁତନାଙ୍କର କ୍ଷୀରପାନ, ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନାଙ୍କର କ୍ଷୀରପାନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଯିବା। ସେଇ ମେଢ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଗଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଦୋକାନ
पड़ी। एबे मेढ़ बुलवा सरीगला आ गोटे मेढ़ रहा। चलतु एबे आम मेला बुलवा। देखु साइड रे सब केते सुंदर सुंदर दुकान पड़ी। देखु आगू चलतु आ मेला बुलवार मजा नियंतु। देखु सब प्रकार दुकान पाइबा आपण माने एठी जे दुकान खोजिबे से दुकान पाइबे। देखु कि भाव में सब दुकान बजार पड़ी। आमे माने साधारणतः आमे मेला रे टिके किणाकिणी करने को भल पाती। देखु साइड रे पूरा दुकान फुल है। दी साइड रे आमे आवरी जाई पाइलेनी पत्थर काली पाखु। देखु सब प्रकार दुकान अच्छी। देखु खाइबा ठू आरंभ करी छुआ खेलना पर्यंत सब प्रकार दुकान अच्छी। देखु आम बाटर आसु आसु जी पारू से उठे पारू। देखु शिल पैसा दुकान एडी पेंकाली एडी सब लुहा लकर जिनस स्टील प्लेट जूता सब देखले। देखु लोक मानकर भिड़ जमी ये खाइबा दुकान सब साइड रे अच्छी। देखु कि भाव में साइड रे सब सजा सजी खाइबा दुकान सब। देखते खेलना पिला मान सब खेलना अच्छी। आम से मेढ़ दे पुणी फेर रिटर्न कले फेरिले। चलते आउ टे देखीदबा मेढ़र माने जिते देखिले भी मन भरू ना। चलतु आउ टे देखीदबा कि सुंदर भाव में सजासजी होती। देखु कि सुंदर भाव में सजासजी होती भल भाव में। देखु तापरे आसला परे ये देखु साइड रे दुकान पड़ी। ये दुकान पड़ी बाय वन गेट वन। देखु ये मका दुकान पड़ी। ये खेलना दुकान। देखु ये चूड़ी दुकान ये शंखा ये कंडे कि सुंदर भाव में ये यात्रा पार्टी यात्रा करुँच। दी पार्टी यात्रा आसुँच देखुंच। देखु आम दिन में आसतु आम कि देखी पारना खाली जा टेंट देखा कथा। देखु ये कि सुंदर सुंदर खेलना सब बिक्री होची। सब डॉल सब बढ़िया सुंदर भाव में बिक्री होची। आपण माने किणिकी नियंतु। ये गाड़ी छे पिला मन तापरे आउ लास्ट मेढ़ आम देखा आ घर को जीवा। देखु लास्ट मेढ़ टी सुंदर भाव में सजासजी होती। ये पुलिस मैडम माने बस हम बाबू चलीगले। गेट टी देखते।